billahi minashaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Watangazaji watukufu wa ema jumba bali na baadhi ya matangazo yaliyo harumenti yenu, waangalizi watukufu ikao domjora angalia wana sana na wajora angalia baada ya makatia jao hizi daraja zangu pia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sitaha kangundo siku wa jana nionane nanyi watangazaji sababu ya ukaya wangu walio Komoro leo na walio onze wa Komoro na wajeni ngabwangu juzi sawa masuala watsahawa jue evanu ya dossier ya rais mzamani Ahmed Abdallah Mohamed Sambi engio daraja nzuri ikaya do mwezi wa Mars vakolwa decision atolwa ne juge yaonesa ukaya hakomunike ye dossier ya Sambi wa procureur hasibabu ya ukaya ngulekezo ya ukaya ihazia hahe idisa abangi abongo mbeshe dossier hiyo ili ajue procureur mujohambeni yensiku hiyo ngabo wangu rezo sosio banu rais Sambi modo ya hukumulwa yabo kartu jwandili mimi tika Faransa sizamba ya ukaya ngam shangayo auka ikakirtasi amanda ila iroha yaboke jamba mahakama ngayo maudu wala ke jamba dobi de jokenda hukumulwa ye juge yalone dossier hamba hakimize hazia baishe sisi ngaraboke hazike jatimu ha nukto arjo zamba bana shahamba hakimize hazia hadi halafu habesha procureur yofanya hilo ambao requisitoire définitif yino ngondo yame ukaharmoa ndo naelewa wanu ngamambo fulani na ndio hukumlwa handongo kadha fulani na tihukumlwa hau fulani akabungwa handongo mbili ndamu na hukumlwa hanzima nge wakati ila juge hajudahara ndehindi ko para ordonnance de règlement vahe yajuka ureprene izo procureur ya hamba humkiniha yakubali izo procureur ya hamba humkiniha ya rande decision nyirwajina kinyume izo procureur ya hamba wa imma zani husumi mi harwe dossier yinu habo ya karangubala hata bana haruma mafumvu jana ye juge ye ubunge izo procureur ya hamba abunge abumsina harara ya ukeka procureur hamba rais Sambi ndio ya hukumlwa nsina harara uke juge mujo habara Sambi ndio hukumlwa hiyo le swala hilo ndio likanzi. Halafu ngamjona ukara ngundo mwezi wa Mars ikirpasio ya roha abahanga si mwezi wa Mei kabati mbaro mwezi yafanyishi wa imma mimitiele wa ukaya yakirtasire ka roha sababu ya ukahulala la huja zikahambwa nadi ya ukara Sambi nge mwade yabo ila namna ya kusaha ya opinion iapeze ayo kutongo jokenda hukumlwa wandu watigo hamba le suala hilo yone namna mnaelewa na raisonnement hiyo ketu engagement ne kati ndani wa imma sizamba ndoka ekabla ndo fanyisha audience ye kabla wondo mwezi wa juin de kabla alafu aba mlido vajile nongozi rwajina hata zambe ukati wonona ishamia mzamboke kabla do mwezi wa juin ekabe do fanshiha audience nabonju wa otena ya ukaya bali banu malgré yinu mahamili o mwezi wa Mei unoronwo ekarwa swile mwezi 20 ya Mei ekarwa swile ye mwezi 20 ya Mei rais Sambi ngujotimizi mahamili ya mzingawa ne hakimu wa matafiti woi nao kama ndoangalia harumu muda huo samahani mwezi 20 au tu samahani
mwezi 20 Mei d'abord tuwasili mahamili ranse dabudu mwanzishi wa wizara ya habari za ndani yafanya ya residence surveillée she mwezi 20 Août samahani hiyo d'abord tuwasili mahamili rangura isambi haihansiwa shibani ne wa juge d'instruction ikao ndio le dossier umima hangu wakamsongeza leo ni mpareni doka harumwe dossier ino notipia ngamjua ukaya vavile nuwo zinji uko hausikitifika tsukubaliza dunga sharia wa imamo lokomor zikubaliwa ukayo sharia ngazendele yao ye mahkama wabaye macho walekeza ukaya yabo leo zenunga zendana namna stahiki na hiyo mwangoni mweze khalatunziro ikao ngamziono harumwe aferinu sindoka leo mru hatuhumiwa ukafanya tendo ya sharia shiruhusu kaya haili mru hatuhumiwa ukafanya tendo yo haki ya bawa yeshiriwa ishonde sharia sha wakati huo ya sharia tena shehansi mipaka uko mipaka hiyo ya mruna ke policier ngena umpaka wa garde à vue ya mruna ke juge ngena umpaka wa detention provisoire mrukatojua ya dunga mfereji wa ukamimi wa mana fulani wa mahkama yabo ngani wa ufanya mambo fulani halafu hizo zisikitisha au hapo sababu ya ukaya hamande na mnamzijuao haunjo umweshelezani wami kaka mtuzijua arangu de mwezi 20 Août raisandi yafungwa ne hakimu ndio ne dossier inu ya sharia shahensi ya hatu shahusu ya code de procédure pénale shilu sharia shaho mwendo waheze mahkama za ufunga shimnika ye juge ye fursa ya ujua ya mzingare mezi mine yabo zifanyishia ye sharia nsho tena shimnika ye juge ye fursa ikahar mwezi mine hiyo ye haziahi ngulekezo kake jatimu shimnika tena ye fursa ya ujua ye njeze mezi mine ya bili zifanyishiha ye juge henjeza mezi mine ya bili wa ima ye sharia nsho tena shemlishi mwambie juge ukaya ikawi sauti mizie mezi minane inu kutina haki ya ujua wengeza usiku zima ezo juji ala nafanya hivi juji ladimu ike hatimizi aferi ya ani instruction harme mezi minane ya wakati huo ye unande ordonnance de règlement harande par ordonnance spécialement motivée hazingare mrubeshe mrujo kwa bitama hamili prison tena haubiraru reja hukumra she haziahe hafanya na iharenge ya karariya kazi afanyishia ye juji ye sharia shimu amrisha ukaya yabulie ye mrikao muda wa detention provisoire wa hahe wejezi wa ulisa mezi minane yambulie yanompara yamwishilia na yefanya haziahe kao kajetimizi ye juji kajana tena maslaha ya ufanya zeno hizo. Donc leo riwasili daraja ukaya hauma ya affaire ya Rais Sambi ngasi haruma situation de non droit, situation de non droit namnaje donc haya Rais Sambi ranguye mwezi 20 ya Avril mwahaziwizi na kumena shenda wasili leo ngasi ya mwezi shenda ya Mei mwahaziwizi na 20 yawe kama ndowaza ngasi na takriban mwaha nansi hukume na shenda wasili nti 20 Rais Sambi nge prison vatina hata decision ya mahkama ya renga ya mezurio na banu harumwenzi hatu ngwaje dia rimundu université woko université yo ngesomesao droit ngesomesao science économique ngesomesao nongoza satse
mimi leo ikati mparaniba ni watangazaji mwambenize nongozinu mchaka hanza wanazioni wa hatu beshensi honsome sawo shanga mlekezo kaya wa wanazioni wa hatu haukayo kiriti mundunu subhanu ni wankadre mchaka hanza wanazioni wao waelewe hamambe sebala izo wasomesi wao zomfunie kama mloke garda vu yokalera 24 zijwaze njezo 24 wamilo kama nda depo yoka mezimine ijwa njezo mezimine mjaka hanza waje waelewe tena ukaya mruju wa hafungwa basi na decision ya mahakama amanzo ni puele dhambilo hoso ni mweshe twasha hangu ni wambi wanazioni wao keizo wasoma yonde kweli ikawa mbilo kama nda depo yoka mezimine irijwa njezi wa mezimine yonde kweli shazinu ni eshio mimi zinu tinde kweli chinu tinde sharia tinde shirumishi hao yabo njajo hanzona wa warenge mfano muyi entsuwajo jambo ma magistra harwensi inu waje wafanya no hamada zinu si johanza ekamyezi mwasilisha bandu ya hao watsawa wake magistra bandu watsawa wake majuju waelewa kabanze hazine mana za kaizo muda ili zilofanywa hao harakifu shazitifanywa bamrungu anzo na ikawa na zweni wao nusikungweshi yao maavoka wa jiplenye bazeno goza husu dele mahkama kwa tuzistei kumkimiha wake na harara wadwele wa hamande sebala kwa somonda abo amengija kahanza ikeni mwengoni mwandu wada zao harmwe hak ya utongezwa na zweni wao wake na harara ya ujuzi sauke baba nu izino rishi yao kama zirende hao nizora soma ibanze kweli dazi yensurjo kaneze to maana yeze kweli dazi ngambubimbe jeni wambi wanazioni wajuka warishidi yao ya ukaye kweli igarda vu yo 24 heures yo jua njezi wa 24 heures ikaye officier de police judiciaire atimize enquête ya ahe yo bale procédure ya procureur ya wakati nduo tena ye mandat de dépôt yo 4 mois en matière correctionnelle shesha rianse na shirikisha ba ukaye yo jua njezi wa harma muda tena wa 4 mois ya sharia shaba ukaya mruka jienjeza hujuma yemezimine hiyo juge katina haki et d'ailleurs ngamlekeze ukayo de mana juge lo harme dossier yenu ya kufanya manda ya raro hauyane besher sarbiti mwahangare ndao ya wajo kahenjeza ndaro hakeke nimezimine manda rangulo 20 avrili hajuka hesafa nyamanda ndaro kodwende ane afanye manda sita shema nazo bazifanya hivi sharia gasumruhusu wa imma wakatika wa sharia gasumruhusu sha hadungia uzingaramu abatina ruhusa ya mahkama yirunde ajali ndio harumaze ngozi dokaleo riwasuli daraja ukaya ya mahkama hau juge d'instruction ngena decision ya funga mru ijaba harnyala de mumra kwa ngabo raison ritujwa hindi nisha minga mambo beaucoup plus politique que juridique au judiciaire zitokeza ukaya manadamu hazingarwa haihansiwa ibutu abatina mbanu kwa nzima ya procedure ya wangaliwa so alanjuzi saoni muzisaoni banyibyo mloba nani wajurishidia eske komori ya leo ridaidi wao ke komori yenu ngandwende haruma emergence ekatarti haruma emergence le kalima la Shingereza shangarta haurende haruma mjibasa uo eske yo haki ya ukale umri afungwa abati na ukasharia nguangaliwa mustehilwa yesi sindobi yemri ajokubali afungwa yarengwa kulizwa bahani juji ya stehilo za sharia wakati ya jebahanu barumi wao kumbi mri atsodaza afanya makatuona katuishia yabo ngabroti haini mzimandasi ya kaena yefurswa ya ujoja ya jibu le suala hilo shaya hangu wajibu dorenga wa komor mashahidi haukaleo sonti pia risalielewa rirambu ukaya ye caractère ye nature politique ya he dossier ya raisani kaitsina tena harara hata kabati yode mana wako yo wajibu ambese baada muda mle ratukari amba baongozi halme dossier yinu repitena rieshelezize hauka ngamonao
vana basangasi harma period ya pandemi harma dunia pia haini wandu haswa harmansi za Afrika haini wandu walona maprisonier wafanya namna ya ukawa elargise owinji wa maprisonier wao ili wahifadhi neze habari za huu wale wa coronavirus ini ambao COVID-19. Mimi watukufu na mamilioni ya ukaya wakati kao zi habari zizijiri riwaswili halma pandemi inu simanzishie juge ikaya de mwezi 20 ya Avrili shanja manzishia na mambo yakambuli raisambi he pandemi shelele simanzishie juge simambia ukaya monsieur le juge tikahuja ankabula satena pour la énième fois tikahuja usonimaho nje niwaambie ukaya ulawana nenukutwa jana na mengomine na nsanu omsitiri wabili wa code ya procedure penal yende sauze ngo za mahakama ya ufunga wanadamu harmeti ya ya ukaya pomrufungwa hamuda na bora kaja hukumlwa kauna ujua ushilie mezi mine hiyo de mwandu hayo wa imma umbiro wa mezi mine ya handani ya hakimu wa matafiti ulone dossier hiyo ye ujua tena henjezo muda ha ordonance ni rajina hamade namna zahamba uharuma ye nukto ya handani ya he ye fasuli ya jana na mengomine na nsabi sha imadepite wa hatu watimizi ye fasuli inuamba ukaya kabati mwenjezo wazifungo za muda ya kuhukumlwa ujo ujua ushilie tena ye mezi mine ya bibi dimana ukaya ikeji ya fungu mezi mine harudi haja henjeza mezi mine yawefanya mezi minane kati na tena fursa ya sharia ya ujua ya kazi mezi mine ya saudi haruma imeambao matière correctionnelle yawe karendo shematize raisambi afungwa mwezi 20 ya Août mwaka 2018 yemanda ya hahe hiyo ya renovelewa ya mwezi 19 ya Desemba mwaka 2018 na nikiwa yo mwezi 20 yawe ndio darle dele yo mwezi mine ya henda ya wasilo mwiso wa hayo ye mwezi 20 ya Avril mwaka 2019 hiyo mwezi minane basira ngo mwezi 21 ya Avril mwaka 2019 wasili leo mwezi 9 ya Mei mwaka 2020 ye juge haudunge yenukutwa inu kajafanya matadepo ya prolonger haukamu nyoke sharia shimzia kajifanya wa imma wala mremanda depo ya wasilo muda hayo le 20 avril 2019 simtahe juji kado zinji sababa mruo ikatina haki yoba kibanu she juji kaja pakubaluke mruo ila dimu ya kuliwa yonde mana na mwanzishia ye mwezi 20 ya avril mwaka 2020 yani usiku hausiku womaha ranguye manda de depo yara isapi ya prolonger wa yakazakifu na mwanzishia na mambo kaba ndugo ingasina maha raisambi nge prison basina ukaho wa ruhusa bo juji ya ufunge mruoi si johanza hefasulu ya jana na mengomine na nsanu wamsitiri wabili ubulie mruoi hauka umkohahe prison kaujadunganzia ya sharia hausikitifu ya hakimu hakaujibu ye demandi yangu hawonesa ukaya kaja kubali ye demandi yangu na ngulekezo ya ukaya raisami ngela dimu ya bakshi yao haukawo yimuri ya poursuivewa heno kwa jana na mengo mitano na mweja nezadunga zahe ye code penal amjo shahidi ziza
ukaenukwa jana na ningomisana mweja yake kwa penali ya Komoro ngevumbu wao wandu wakusibewa bawa detourne mali za daula wa imma yenukwa hiyo tena yehansi shurut za ukaye mruo ya kursibewa ba atumiwa ukahadanganya mali za daula yekaji ahondana na liberte uhuria ile amba hindri yenukwa amba ukaya yemrikao baada rapport parlementaire yionesa ukaya hadanganya mali za daula yemruo yekaji uhondana na liberte yaboba jana sharia shasa tena baisheketi muhimu rizi nanuwe banu yekaji ahondana na liberte illa ya ehensi ya mapesa haubo ike mruo kabaja faishi rapport parlementaire shaye mruo hakubali kanzo kweli sidangani mali za daula inaruangalia upande wa Rais Sambi vamba wafanyiwa ni ambao rapport Dulkamal ya rapport ya Dulkamal yambo ifanyiwa ni madepute watano basi arme madepute watano wao abjomikano ushahidi ngabo député ancien vice-président Ramiara Mwashimwali ngabo député Umuri Washigazija ngabo député Tosha Washigazija ima député wararu wao mwamba ukaya rapport ya tola ni Dulkamal iyo tinde rapport ionesao zihazikao ndo wafanya iyo handani yawe rapport ichwa ngudi yartashewa irregularité izabili waonesa ukaya rapport yinu hata ke jabira harma conference de président na iladi mwibire hiyo ikubaliwa ngeje ambayo rapport yabo karna udwara menga rapport iliyo digne de ce nom ya hujambe ukabandra Isambi hamba hadanganya mapesa neno kutoa handani mtoa bili hata ubahanu banorlio rongo wao leo mwezi shenda ya mema azuizili na 20 ye information ya bula au tribunal de première instance ya Moroni contre le président Sambi ye mwezi 20 ya utu ne juge d'instruction lone dossier hiyo keja shinda ya hamba ukaira Isambi hakuhumiwa ukaha hibi indrini kamshindi wa mbasuli procureur mwenye mamuzi semjue eba Rais Sambi banu yahidi miliaringa yahade tourne miliaringa zinongo hizo hajashida za mkinishia hata leo nawe juji hambe ya feri yahe haziyahe hisa nguibeho yedi ya hukumlo amjo mwesherezani tena ukaya umwaha waziwiziri na kumena shenda kabano mewa expert comptable yende yafanye hazi yarambiye ukaya Rais Sambi haidi hindrini au hade tourne hindrini na abo curieusement yue kaula gimike harme rapport parlementaire ngeje serve element de base bahi uo expert comptable ya nomewa kajafanye hazi ye juge haja hamrevoke hambangu no memrundwa jina hamnikansi hukume ukalide afanye rapport ya jarambie Ahmed Abdallah Mohamed Sambi hadanganya mali hindrini juge expert uo hafanya rapport haibeha ndarjono bahanu idiscuter yabo baada ya juge ya rende décision ya hahe kaoti communiqué wayo le 23 avril baada na msezise le 20 avril le 23 avril nikiwa ye décision ya juge ya hamba ukaya kaja kubale mahtajio ya ukara Isambi hafungwa vatina décision ya mahkama amjosheleza wale sheria yao mwajo kwa uri sheria tena ukaya vanunja demander liberté baadhi shele
si demande hili ko hapa liberté d'office nabo ngabo difference ya muli afungwa haruma muda wa sharia ya demande liberté na mruoko hafungwa batina decision ha demande liberté d'office au kabala yokiri ya juge d'instruction wakati kaungwa delonezi hazi za hahe ha virwa habeha decision hafungu mru hamwehansi hakaka yeshelea ya prolonge ye mandat de dépôt ya hahe base que juge hadiwa za kaja prolonge mandat de dépôt yabo hanikaye avocat ya mjua ya idunge ya sharia shimruhusu ni demande hili kompara mise en liberté d'office hiyo ndio naitsa haukaboju wanemro yumfungu na kabati decision ya mahakama ya mwehansi kisharia abungenga muhambio kambulie d'office chez juge ndamba mimi nsumbulia yinsogeza ukaya sifanya appel wakati nani ko ordonnance hiyo ye wakati nduo wote sifanya appel au greffier ya juge si ya ukaya mwanzo nene bali tena au chambre d'accusation hasibabu ya ukaya wao waonde magistrat walona experience haukawafanya mahami njibwa au cour d'appel yabo ngwaje la winji wa hawa walwa kama juge tena d'instruction wajua kazi na kahamba yunde ko elisha ntsibatani abunga mwende hotela nena bahatisheni oneka pour une fois mbio ndo majujua byo hambe sharia tende yo cour d'appel harumwa yembawa ya bao chambre d'accusation rende orifanye manzishi ribeha rende ruambia ukaya procureur yahambao ka mimi amwanzo mconfirme ye décision ya juge si onese chambre d'accusation kati shanga mnani yebanu mbo hatso fungwa umuda ubiri ye mruonge prison kati na decision vanu ye parquet wanu mwengoni mweroli ya hautena ndo wanidie sharia bali mwengoni mu wanidie sharia ndo kamru ya fungwa hanzi ya tudunga sharia ye parquet wamemruona buliwa shahoka parquet mwajua na jabe ukaya ana confirmer décision ya juge na wajua ukaya mroinge prison batina ndia sharia haukangi abo batina décision ya juge zenungo hizo zinshangaza si Johanza ambese parquet wa avance maurongo zinyirwa jina wa unesao kama ya mroinge na hakia bakibana da parquet wa mbaba none para kufanya requisition shabani ye muhimu ukaya mroi hapo usivewa hasibabu yoka hadanganya mali halafu zemali iladimia zehensingi hapo usema ata vanusi karti hora ha vanungasi hama mru ya sequestrewa yani ngabo mrulo na mvu na imagine mrulo na mvu harmensi ya hatu ya renga mru ya mwehansi bahanu ya mbao katsoba kibanu ye parke wa jamba huyo na ke hapo sava na baku yao nabo ni mdunga wa actualite Marekani ngasina mezimini banu ngabo mneja na mudu yafumwa ya kuhunyoka hari wala kanelele ya hibe ye mara ya waju hawashemeza harete wajana haujuzi maana na mbaba ahe wasawatilwa hojeni abenge hunu ye parke omba independant benefit yokange yabo batina decision ya juge yanunga nzia shana tsobaki yawe kaye sambi na tsobaki yawe abenge sieleza mbabio na shinda wa imam mbio nukama ngwe bima stanjabu mahuna ya hunda ndokane le harma cour d'appel chambre d'accusation abaloba magistrani aminyoka ushashi wa hao eli mungu kontabilize winji wa mahakume wa shay'un ya haze katima haishirini wende wao na nongo hamadizo bajandoka bale juge hakukumundo zelongo na zibatishe hena mnayi yabonga mwambio nukaya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun hotangani kufumndo haukabanu mruha joele wa ukajuji d'instruction yalo na aferi ya juji huo katuta habo ya aferi haya atuhisa mro ya mudiwa mruha joelewa
bambe seka habuliwa zenongo zahe kazi na uhisa sheka mra wasilima magistra wa heda raja hiyo wende huwa ni kamshiba hamanda unu abawa babo reconfirme zile juji ya hamba bala habu kumundo amwambie nukailo tanga inna lillahi wa inna ilaihi rajiun bana mungu jojwa ya nanze mimi maître Mahmoud mjojwa nanze mjojwa hata ya deteste yo haki ya haki mruhu jojwa ya manze sambi hauya mdeteste na keye magistrat na keye mru civili na keye commerçant na keye politicien shanga mwambie nuka sonti pia heli mru ya harma faculté de droit hambira ukaya la loi elle est générale et impersonnelle yo mwengoni mwe ze cours à introduction à l'étude du droit ye sharia shosha hwanu pia kashida destine wa mru haswa bimana ukaya yabo haini situation waliyo ye juge nanze mienge bo juge anzao la mnimdefendeo mienge shawe weshwa mbilo urumie hindi la loi dira l'ex ce texte la loi elle est dure mais elle est la loi yabo kuja rendre service mratu jede woka e ba wenge juge akambudia ha yabo wewe ndi waganya she yabo yaganya ne societe haukawa undwalo na sharia shastehiro no wala dimu washambe wale hazia hawambe sharia shatindani nimeshahamu chelezize sharia na mbele sharia sango kadha halafu wa shambe efeti ya ukaya ye chambre d'accusation wa haraya wa hambe sharia ya wesha latsa de societe ya hatu sindani maître Mahmoud wala si président Sambi haukaya son type engardoka est source du droit il faut la loi il faut la doctrine il faut la jurisprudence ye loi je déjà voté ma député ye doctrine yo dépense à o makutubu wa hu wa sharia ye jurisprudence yo de arande wa des juridictions za basi haini mzima dasi ye ujua haji inspire na bahana bazima yabo haho waka ilionziro ekale wote tene har mungu wangu tsesheleza wana zoni walovuni siwambio kazi la wasoma mvuni ndeze ko elisha zinzirumishi hao ndeze nrabo ekale wo mro hasome article 145 penal ambilo ukaya juge ngena haki afunge mezimine ngujojua ngeze mezimine hende hanikiwa ye ka pratikio universite ambilo kabwala amedadala mametsambi hafungwa Rangoule 20 août 2018, ingasi le 9 mai 2020 est prison. Conformément aux dispositions article 145 alinéa 2 et avec détention hengena haki au kaisi haki. Et nashoni hamba uka arangwe chambre d'accusation adio haki. Yabo ngabo haki mamjoka unjola université. Ngujonra zero ho université nsujo makama ngujonre nini? Shaho université ngujonra zero. Abange ngamambioni ya ukaya rambilo dossier hisa ngarjohenda ngabina uyakinifu ukaya kangendo ya hukumlwa kabati shaka wakati madanu ke juge udunga mia hamia zerekizisho za ipake yabo sambi kujenda hukumlwa ngarijo ukayabo ikamyezi Mungu arehana muo hata emakati yake yababaha ikamro hedele jendo na hedalinu mruhamba yenga afanya ujetse sharia shiruhusu ya ukaya ekabana wa decision hamandi yo decision arande wa en dernier ressort d'ailleurs ya chambre d'accusation ya roha mwezi nsanu ya me sharia shirika ya fursa ya ujua ni fanya pourvoi en cassation abogeti tifanya tena njenede haruma lejumba laho wahutsena wa mahkama arendere ndajue ikaiwe sharia ngashijo hamba ukashina hamba almuradi ngamfikiria uka hiyo ndiye hangu wajibu vanu mbuliwa ukakabuliwa yonge angajeo warandewe decision shamime ya hangu wajibu ndo kanende ni shahilizize ni onese ili batijo kamru hamba shabaka kabjajua zanongo hizo amlekezo ukabese abaha kujuhamba kajajua
ukahunu wandungu wafungwao vatina decision ya mahakama larjumla rijerende ranzise rivee mahala iho rijerishidie tena ye Cour supreme ngwajo hambe rini ngwajo hambe chambre d'accusation wa hukumundo rejele pourvoi hangu hangwajo hambe chambre d'accusation wa hukumunai wakase ye area chambre d'accusation bal yanulewa parce que terme corunula au Cour suprême c'est l'annulation yahe ye are nsujue jomkinishiha wa imma yabondo bahanu arakaza usorende ngamfikiria uka harmafir hamada yimi kao wa Komor bali ya dunia winji wandu wenji wajuhanza wajue yesor yara isambi yo muhimu kuumishia idaraje kao dori wasidio vanorli mbesen sina timizi le kalima la hangu ashkomor rahane jamweshelezani na mwambia mkaya umtumbo mpaka wa umavuste sharia harmensi ya hatu uharmwe dossier yinu hasibabu ya ukaya ya mwezi mbili ya janvier rakaniyo mahazuizi iliwa 20 baada na mwanzishie juge na msaharuksa ya ukara isambi yende hula pita libange mwade ya juge harande ordonansi hiyo ya ordonansi hiyo hausikitifu hata leo liyo banu ya juge kajaona maslaha ya notifie yo imma sizamba ngamzirejei ya ukai decision hiyo ngaminio ye juge hakubali haruhusu raisambi dola pitali wa imma handongo nzojwa hindini kajabuliwa ya henda bahani nabo hiyo mwengoni mweze decision chashi na zitsaha za kubaliwa nzojwe maana ya kubaliwa hindini bo yakanusunikiwayo henzi ya sharia wa imma ikubaliwa amfikiria mara ngwensu ya vumbulwa na leo kabajabu hamuri amba zilanrabu la twamba mnyanya kasi joito abongeza ngwajiri jojiri shati joito donc haufubi sikahanzani mwone seni ya daraja umsuiba ikaundo blomu harmensi ya hatu na aboze kaizo tilaino ya husura isambi haeche ya weni avoka hamanda amigu tolila ya ukaya ngena mru ya loho prison muda wa hemanda ubiri mruo katubuliwa abenge tikahanzane sheleze wananyasi walio harmazi za mahakama na ujesheleza mimi ya ukaya vani kajuji haishelezi wa sharia ni avoka hashidungu yawe huanda yeye haukaenda ya state sharia puisque yeye ndiye alona haki ya sharia sheka juji haishelezi wa sharia avoka ambao woda yori mitimanda hafanezo ya nzao asihanda ye hauka yeye ndiye aladi ya sharia ya tushirumia amjotimizile kalima la ambao kumwambia nukaya harmwe serma ya magistra ambao ye juji ngujangaje ya ukaya ngujo hukumu vatina penzelea ngujo hukumu vatina unyanyara ngujo hukumu vatina matwanzi ya baba haninye ni muje nangalie eka decision hamanda hizo ekanga zilunga nao nesermayo hau ekanga zendao kinyume ngamumshukurioni umjohani amjokaza abo haruma umjitekelezo hangu amjonikali aradhi ni bema kalima mangabi lugha ya Kifaransa ili wandu wajoka ngo arishidia ubanda hatubanu wajeni wajuweze ngora kahamba bana au kabanda na mambie clear wa hangu kaya amanzoni unishemba mzeno ngozinu yeye bahe hansa ajujibiwa ka le kalima la hangu sitiambadi kalima la shijeni ili zisobaki za hatubahi shazi nitsenazi shilie mbawi wa harumayensi wakati ule kanga bo suala ngabjojar jimlise rizambe hamweja
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mesdames et messieurs, je vous ai convié à cette conférence ce jour 9 mai 2020 afin de parler pour la énième fois concernant l'inculpation et l'incarcération de l'ancien président comorien, M. Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Il n'est un secret pour personne que depuis le 20 août 2018, le président Sambi a été inculpé et placé sous mandat de dépôt par un juge d'instruction du tribunal de première instance de Moroni pour des faits de détournement de deniers publics, corruption, faux usage de faux, forfaiture et j'en passe. Ces infractions lui ont prévalu une détention qui a débuté le 20 août et qui, au regard des dispositions de l'article 145 alinéa 2 de notre code de procédure pénale, aurait dû se terminer le 20 avril 2019. Pour rappel, l'article 145 alinéa 2 du code de procédure pénale comorien dispose, je cite, « La détention provisoire ne peut excéder 4 mois. Toutefois, à l'expiration de ce délai, le juge d'instruction peut la prolonger par une ordonnance motivée, comme il est dit à l'alinéa précédent. » Et l'article se termine en ces termes. Aucune prolongation ne peut être prescrite pour une durée de plus de 4 mois. À la base de ce texte, il ne fait l'ombre d'aucun doute que depuis le 20 avril 2019, le mandat prolongé de la détention du président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi avait pris fin. Le juge avait la faculté, soit qu'il estimait que son instruction est arrivée à terme, il règle le dossier, il renvoie la procédure et le maintenait en détention par une ordonnance spécialement motivée, soit il ordonnait sa mise en liberté provisoire avec, bien entendu, des mesures de contrôle judiciaire afin de pouvoir continuer son instruction. Malheureusement, le juge n'ayant pas terminé son instruction, il continua son travail. Néanmoins, il n'a pas accepté de le mettre en liberté. Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis le 20 avril 2019 jusqu'à aujourd'hui, 9 mai 2020, le président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi se trouve en détention sans qu'aucune décision judiciaire ait ordonné cette mesure. Je considère que la détention, entre guillemets, je le mets entre guillemets, vous qui allez écrire, je vous demande de mettre le terme détention du président Sambi dorénavant entre guillemets, parce que ce n'est pas une détention au sens du code de procédure pénale, mais c'est une détention politique qui n'a d'autre explication que du fait qu'il s'agisse d'une personnalité populaire, connue, aimée de son peuple. Donc, je considère beaucoup plus que ce n'est pas une détention, même si c'est mis entre guillemets, c'est une séquestration. Peut-être le terme peut choquer, mais tout à l'heure en langue nationale, je vous ai dit que lorsqu'on est parti devant le juge le 20 avril pour lui demander une liberté d'office au motif que le président Sambi se trouve
privé de sa liberté sans qu'aucune décision judiciaire ait ordonné une telle mesure, le juge a décidé de rejeter cette demande. J'ai relevé appel et devant la chambre d'accusation, le procureur général a estimé que cette chambre se devait de confirmer. Moi, j'étais étonné parce que je suis persuadé et je suis convaincu que le parquet dans une république n'est pas là uniquement pour veiller à ce que des personnes soient détenues. Le parquet, il est là également pour veiller à ce que la loi soit respectée. C'est la raison pour laquelle que des magistrats de certains parquets du monde, lorsque des violations flagrantes constatées des droits de la défense sont observées, eh bien ces magistrats plaident parfois pour ces inculpés, pour ces prévenus. Raison pour laquelle on se trouve des fois où des procureurs, que ce soit des procureurs de la République, demandent des relax parce qu'ils estiment que des personnes sont détenues alors que les faits pour lesquels ils sont poursuivis ne sont pas constitutifs d'infraction, voire même il y a des procureurs généraux ou des avocats généraux qui demandent des acquittements des cours d'assises. Pourquoi? Parce qu'on a des accusés qui se trouvent devant ces juridictions et qu'une instruction malheureusement a été malmenée et qu'au final, devant ces juridictions et le jury, on a découvert que ce n'est pas la bonne personne, il n'y a pas assez de charges, il n'y a pas d'éléments de preuve et des procureurs généraux, des avocats généraux ont ce courage de demander à des cours d'assises l'acquittement des accusés qui sont renvoyés par eux, devant cette juridiction. Donc, moi j'étais sidéré quand je me suis trouvé devant un procureur général qui est là, qui voit qu'une personne croupisse, peut-être parce que cette personne est gardée par les forces de l'ordre, on considère que c'est une manière de détenir. Mais quand on sait chacun de nous que pour détenir, seuls les juges ont le droit de détenir à la base de décisions qui ont été rendues, et qu'on voit une personne comme le président Sambi qui est détenu en l'absence de ces décisions-là, je m'attendais à ce qu'un procureur général vienne à dire « Ah non, la loi elle est générale et impersonnelle, je ne peux pas, moi, procureur général, faire semblant de ne rien connaître, je vous demande d'ordonner la mise en liberté d'office de cette personne. » Dans le procureur général est venu, il dit « Non, non, moi je vous demande de confirmer la décision du juge. » Ce qui permettrait à certains de nos étudiants de remettre en cause les connaissances juridiques pour lesquelles nous les véhiculons au jour le jour, parce qu'un étudiant de l'université des Comores qui va apprendre qu'une personne se trouve en détention en l'absence d'une décision du juge et qu'un avocat de cette personne s'est adressé au juge pour dire « Attendez, mettez fin à cette mesure parce que c'est une mesure absurde qui ne repose sur rien. » Et le juge dit « Non, non, c'est bon qu'il reste là. » Sans prouver que la décision existe. Qu'on va devant nos magistrats de la cour d'appel, chambre d'accusation, des magistrats expérimentés, je vous le rappelle. On leur dit « Attention, il y a une personne qui est séquestrée. Le juge n'a pas décerné mandat. Et cette personne est là. Sauver cette personne, ordonner sa mise en liberté d'office. Et que ces magistrats ont eu le courage de dire « Ah non, non, le juge il a bien dit le droit. » Permettez-moi de vous dire que c'est un deuil pour notre droit. C'est un deuil pour notre droit. Et j'aimerais rappeler à nos chers étudiants de l'Université des Comores que ce n'est pas là le vrai droit qui aurait été dit. Le vrai droit, c'est celui qui voudrait dire qu'une personne est détenue, que ce soit en garde à vue, parce qu'il y a l'article 63 et suivant du Code de procédure pénale qui prescrit aux officiers de police judiciaire que la garde à vue est de 24 heures renouvelable une fois, elle repasse en ce temps à 48 heures. C'est l'article, je crois, 145 et suivant du Code de procédure pénale qui prescrivent la détention provisoire en matière correctionnelle et qui disent que la détention est de 4 mois renouvelable. Au-delà de cette
période. Au-delà de ce délai, je vous rassure, nos chers étudiants, ce n'est plus du droit. C'est de l'arbitraire, mais de l'arbitraire qui est dit par la justice, par les magistrats. Eh bien, je vous laisse le choix, mais ne vous y trompez pas. Si jamais on vous donne des cas similaires à traiter, fiez-vous à ce qui est écrit, abandonnez la pratique, même si il fut un temps, la jurisprudence constituait les sources, une des sources du droit. Parce que le droit en tant que tel bénéficie ou trouve à son origine trois sources différentes. Nous avons la loi, celle qui est votée par nos parlementaires ou par les parlementaires de tous les pays. Nous avons la doctrine qui est divulguée par les éminents juristes. Et enfin, nous avons la jurisprudence. Et cette jurisprudence, malheureusement, je crois qu'elle n'était pas la bonne. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de me pourvoir en cassation. Je me suis pourvu en cassation le deuxième jour du prononcé de cet arrêt, parce que j'estime qu'une telle décision ne peut pas rester sans être attaquée. Question d'aller voir si au-dessus encore, il reste des magistrats qui vont accepter de dire le droit. En ces mots, je vous remercie de votre patience. Je vous remercie de bien vouloir accepter de prendre part à cette conférence et je vous remercie des efforts que vous aurez consentis pour que cette information puisse être divulguée et que chacun de nous sache dorénavant qu'il n'est pas rare de trouver qu'au Comores, parce qu'il n'y a pas que moi, en tant qu'avocat, qui se plaint, qu'il n'est pas rare de trouver qu'au Comores, des personnes peuvent être détenues, continuer à être détenues, sans qu'il y ait la moindre décision de justice qui ordonne une telle mesure. C'est regrettable de le dire, mais ce serait hypocrite de l'ignorer, quand bien même nous savons que cela existe et subsiste dans notre pays. À vous tous, je vous souhaite une bonne journée et si jamais des questions il y en a, je suis là pour y répondre. Je vous en remercie. Ndani juu ya sante ya Ahmed Abdallah Sambi ikawa ni makati ndani wayo alisikana juu eule guguru wakaya wakati kawe kawanzo ndo muone ukaya kale bao tabishiwa yengu hata haba haino au kauti nda tusizo hunu ka Ahmed Abdallah Sambi nguroho leo maulu shao ani habari leo kaya kama ali haku eziru danda ibada habona mbadi de mana tsuroho hawaka نقول sababisha tsuroho asalamu marhaba hainirongoza husu yesu haya raisambi madama mitim digitale njaparo handali njie zona zamba si zamba ukange mwade na ntuna kahamba nge mwade vakabiga damona hamba nge mwade nganza fanyirongo kaza njaparo subutina kubwaza nongo ila dimwa fanyiwazo hata usiku waziri wa mahakama na msaidie wa hamba ntu hiyo ikaiwonesa ukange la dimo fansherwa kwa IRN rangude ntu hiyo hata leo zengo hizo kabasi za fanyishia hizo kweli yetama hiyo itolwa haukamwishia uka waziri wa habari za honze Komoro sio kwela mimi hende hamono mzishia zengo hizo zamba hizo kweli ambapo pashio wa imani otipia ngamjua ukaya ngo ubahani kaundo ehansiwa yeta de santé ahe amuronzi ni haini mzima ndani yawangalie ajue ekale omrunge mwade kajamondana na retihiro lala vingi o wadebo ukaje iyo haini mzima ndani na jifamilie ye fikra ya hahe niti avance yabo au kanga mjua ukaye balbala mtuta hambanga mwitio mesha hangu ni constate fait ni zambe basi de swala kazaki non
Metro. de abahango ndumune normali ukapa kabaya na mashaka ngo tolaza foba yensuila izoko eliti zamba ukasitolaze chaussette na izoko eliti nyezi monde yaziona akawo yazirenda kama mjuo ngeti mona tujamba wende wazitoa kajahano baishe procureur hambeni nongona hamba zote kubaliwa sha amwambioni ukaya vanu kwenda na monera isambi ngamondo timono ko huja gendarme ya dia kensi abo wakati ngai mkini hao wakati kaitumkinishiha shamambia nuka yenziana kana idunga ya sharia ya utongeza ukekatseleva tibeba haja gendarme ye cour supreme wakawa onesa ukaharinja wanike manda ya rais sambi ya nika nafanye pourvoi en cassation nao ye pourvoi en cassation hiyo ogre kukaje dwerenge ngenja kana wanike manda donc ya volewo harmenu pourvoi ne bumbua akoterenge précautions zirwajina nsijwenda hiyo tena sinsambiro kanja tona donc kumona wakati mamjoka ngabo tengo jinji nendao hiho ngabo wajua ukamtenda na mambe barizando henenzangu ngabo wafikiruka mna mambe no zirwajina emrulo yawe ka hatsa wa agents no jwani mambe ukaroha yekayo ulo yabo kajatsa wa agents no jwani mambe ukanzo yende kuono sha alhamdulillah mamfikiria ama zitaabu zibunguza haku abaha ikatsende tsibale telefonitse hanzi tsambe telefonitsa yo alhamdulillah nsudongula wala nsutolo makoshira ngo kuna tolo makoshine ze chaussette alhamdulillah taleora hanja tolotse Metro kirkaya ngabo adibaka mishindano ya uso onono wa stade sambi sha ngafirkaya waziri wa habari za bonze haja confirme ukaya kweli ya mungu mwali asibabu ukaya afanya mionano milide na president sambi ngafirkaya ngozila ila tsingoza ukaya haji volonté yeye sha ngafirkaya ngozila ila hadisi ne serikali wodoka imam du gouvernement wakawa donne promesse ya ukaya kweli president sambi mwali nenge video yatashiwa bahanu yende idata yediro eba ataba ha ani obanu do watundira hau ngombo kaya ani ngabo wangu tena watiro officiel ukaya president sambia tiro mana hamagabo dutu ukaya ani bakao vice president hula umajili saidie arme kaya mama dujana hajoka kusudia kaya president sambia hamsutene ili haka vice president sha imam kaya hajange hunawa eba katina usiu eba tibekina watiweze officiel ukaya president sambia titolo undio kesi kalida za waweza ngoiza msaini sina ujuani ambe humedi msaidie ngutire fisel wa imma ambe senyi mwisha humedi msaidie harmaza intervention za uso dossier rais sambi yebi banalize haku na minga mwelewa hamaila grand gueule sha ambe seijo kiri hamanga bongo kukatuziri rangua wala katuzi maîtrise amambio ni ukaya mwezi wa Desemba ikaya mwezi mwengo mirari na mweja ya Desemba ilete question ya ukana fanya reservation bara isambi ngudoroha usiku mnyezi munde shahidi tifanya Kenya Airways o mahala yala vimura isambi le 31 décembre 2019 o mahala la vimura isambi yende ukaujula ukaila vimu yende Dar es Salaam eshazia Henry Allahu a'lam zenongo hizo zikafanyishiha waziri hende mzijua yende yazamba ukahende mimi tizijua ukahende nonja paroza mbahanu yende ya haja yazamba eske hanikiwa amri yende possible que hanikiwa amri yende shambese ye ma journaliste mlio niwa ujua mumsengele eba kautsawa exchange msujua hakema hadithi yako yafanya dena rais sambi msu yajua wala msutahani ajue haukanwa hamada iwe kasfanshi hao wohenda emiseri hao no wandu nonja paro honrani mungu wala nja paro parani mungu donc zifanyishiha namna zafanyishiha hata rjeru wasilo bahanika undo relio ezalaia dokaya ngabo engagement haungabo promesse yarengwa yatu timiziwa iyo tihandani wala itikadu ya miso ekaya wandu warunao nsinu warenge ahdu uziahdi hizo katika timu na ngunar kwenao haukensua juu zile kwa stimizi ambese ngabo sijokenda zaji
maître mitskanza amena swala tskanzani usise banu ava haujaureleza banu et l'entour ya he dossier parce que garparsa habari uka juge hatimizi hazia ça normalement baba hazia procureur ngo renvoyer les habari zoka procureur de l'entour ha toujours ngo accuser les juges d'instruction. Mimi mtu accuser mtu ngamconstate sina hata faida yodamba amakuize amconstate nongo za jiri zijirio haini mrongezo maana wahebabika wondo ya pozeo oharune azika wondo ya lonio inapo mimi malgré ze esheki nedone hondananizo shaka zitumsongeza ukani tobatseni honana bebo kondo so heda na rejetewa ngamwendo ne wasili daraja ukawala wanrejeteo ambese sura ya hangu hau sura ya hekli hangu hau nsujwa hengrini shakwa tumrejete ha sharia yabo wa komoro ambese nimro habuha ye macho nguyelewo ya ukalewo ngasina procedure atypique itsofana neze procedure zidirao harmwentsilu ambese dena na heze procedure nku zotodoka na rebondissement zefanya namna ya ukaba dojire kwak zeonesa ukesha riashtis tehilo anobora rende upande wa he juge ekahambati mize hazia mimi balati tendensi zamba habuga ashkomoru ke hazia juge ke jahisa uka juge timtsaha yaishilie Abu Ashraf kaja paroni kajawabu yamba ngumushilia ukatsumushia na yo demande na mbeshea timtsaha yaishilie wandu wozemira arabuini kaja paro njibu ya baka zifanyishi hao haukatufanyishiha na banu hakimu matafiti harma dossier ye principe ya hare ya baukaya il instruit à charge et à décharge e fasira abo himbe e kanga wonrongo vukoze ndongo hizo ngizo za uonesoke mru ya shitakilwa woi kweli sheto dashinu hashifanya yejujingu angu ya zirenge ya te harma dossier ya onesoka hazifanya shawakati nduo huo ekanga bomba ushahidi ya uonesoke mru waishe tunashika jashifanya yejujike tula dimade katurenga akawe kakatu hamba katurenga ya mungu tsungo instruize a charge bani yonde manara mambi yejujukaya si wanuraka Abu Ashraf ya ka directeur de la sûreté nationale wa muda wa hemanda ya rais Sambi pia mahamitsano na rais Sambi ya hamba ukaya zenongo ya kufanya lazima ya uzisemu huo boji pare mru yumwishilie kamjo mosheleza ndivanu kaya ngasi na mezi mingi pour ne pas dire des années au niveau de mula mwishie procureur wa jamhuri hakaujifa khari hakaele procureur ya leve immunité parlementaire wa ruenda wa hukumlwa ya we demande ne fanya ne juge amwere ezabari nini ya tu demander lever boko banuraba ishiliwa bara hata mjambo kana inculpewa na ishiliwa hajojua je ishiliwa izabari procureur ya tuhambe muone ishiliwa sharia ile wa ukaya Abu Ashraf ile harumaye ka ya hula ya hele jamvi yabo ka mono atomisho hendano mewa donc eke jugement bo hatimizi mimi kama bokaya timizi boko timbesha demande nonja hunda jawabu nende hamba tuwe shilia tukana haki nifanye apeli kajazifanya ngatulinda jeri ndaone aba he dossier ambayo ibeshwa procureur sharia shaba ukekanga bo mrialio en détention procureur ila dimu harmo mwezi arande réquisitoire ya ina mangalera ngo mwezi wa mars au février ambaye ordonnance ya roha soit transmis ambaye dossier ibeshwa procureur ngasi avril bientôt ngarenda vers aigasime kabajafanya mambo urongozi yabo eke dossier hayo ngejoka nile je juge yake ni abo bahe yado nsuje kamfanya haziba vuni nsujua almuhimu yero hayo ngejotile juge ngeba yajafanya hazi ajoka ufanya abo ngerjer ninkiwa ordonnance ijoka hapa engarfanya uje sisi ngarlindiao simambia nukaya haini mrujo sana harume haziare hastehie sharia yabo aganye ndo umma wa Komor hakaondolewa na magistra wastehiu sharia
ye magistra ujofanya nizofanya abo desa sharia yabuanga ni andasi wa Komoro haukasi ndio kadara helele na magistra watoste sharia yabo ba si ndio tuone hizo ranza Metro studente babu tunapata kiti wa binadamu na kisiasa ujuka wewe ngoma masomo politiki anika mdonoze image za kautolo zilani na miaka ya za pression za ndio quand négocier ila ni maya sambi na azali alafu mkatuna tamba wa binadamu ani utuka yonsi ya husu politiki akawa ya sambi ne acte ka uzifanya nzuani ukayarimani mvua na hizo pia iliye mdo hii ya undi est-ce que ngabo confiance sana maude ma affaires za politique sana maude uloka umra siasa wale ya politique yefanywa hena hayo zilizwa politique inongozo kwa kuranku wandu wa hizo demokrasi za henda usoni zetrahizo zo ujiri fatuze wa Muhammad asiraka harma experience ya demokrasi amjoshereziza nirambe homage mzee wa hatu Said Hassan wa Said Hashim haukaya harunilwa hende amwambia Rais Sambi ukaya ya sutene en 2016 alimda hivi njaparo mona ya rongo hende njaparo mona rongo kisibumbua mzee Said Hassan wa Said Hashim muzawara dala mbuna mremo bamyala hende bahimze Said Hassan hata mimi simunga naye wenda hiyo siku yanipe permini juge no mando ni mhamu ya hahe ngujito wakatika wo hahadalwa hende hata ho hahe kumbuni haja hende hata he Rais Sambi ya sutene azani en 2016 shawishiyezo Muhammad Hussein ya hamba NCU ya hamba na mfanye rongo izo yajibu hamba ukatso engazi jawenda wa mruma ukaya sambinge mwade na mtsaye taratibu hamba ukaya Rais ka jomresebe azalika jomresebe haukaya wona harongwa muda mwinjirano wandu waja wa mruma yawe sahare ngefumbu Said Hassan kaja kono resebe ona azali haruma ye mitihani ya Rais Sambi wa imma mwishia hashemeza hazamba ujitso ukayeme ngoni mwandu wahenda wa msara Rais Sambi ya sutena azade nsuila donc yabo izo ndizo Mungu yaumba zijiri wa imma en politiki ze alliance zo tudofanyishia ngabo mtu yajoni nda ukaya msaidie ya bazale ile alikote kahadiliwa za bezi salama ajwenede ya kumilie nongo yiwe tide kudume wibo waba yero nali kera de mutsuwa de natori rwashia wao wa Mwenyezi Mungu riwasili nomzo una kama vile ngari shukuri yao ni na omba Mwenyezi Mungu mwasili hasala masalimi shukran